Cheikh Mounir Dramé bɛ kɛnɛ kɔnɔ an ka groupement bɛ sigi wagati min na an ni Aseyidi Sherifu Usman Mala Haidara an wulila ka taa s'a ma f'a ka so Badagabugu a fa kɔni an taara ka taa Mohamed Dramé ala ka hinɛ a la a bɛ tiɲɛ so an taara sɔrɔ wallahi ka ko in bonya bɛɛ lajɛlen ta k'a d'a ma a y'an jaabi ni min ye o kuma bonyana dɛ k'olu sigilen bɛ ka min makɔnɔ diɲɛ na o de ye nin ye ko an ka taa k'a bɛ an nɔfɛ a taara ka sɔrɔ groupement kanu bɛ a dusukun na an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ ala ka yafa k'a ye ni o denkɛ ye kɛnɛ sɔrɔ alhamdulillah kɔkɛ kale an ka alimamiba Bamakɔ alimamiba kɔkɛ kale a ye kɛnɛ sɔrɔ a bi yan an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka fara Haruna kan salli ala Muhammadin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aywa an karamɔgɔw kumana ka ban an tɛna dɔwɛrɛ kɛ bilen an b'an ka mɔɲɔw tugu olu ka taamananin na ka baara kɛ u kɛrɛfɛ an sindilen kɔ ni setigi tɔgɔ ye an bɛ sɔli an ka kiraba kan Muhamadu do sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a n'a sodenw sanimaw a n'a ka sahaba ɲumanw n'an bɔra yen an ka foli bɛ nabaga bɛɛ ye imamu minnu bɛ yan an karamɔgɔ minnu bɛ yan an ba minnu bɛ yan n'u nana fara an ka Sɛgini Jawara ka ni mawuludu daminɛ in na ni o ye Mali yɛrɛ mawuludu daminɛ ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u bɛ kɛnɛ min kan fo an ka kɛnɛ in yɛrɛ dɔn fɔlɔ ni adamadenw jɛrɛla kɛnɛ dɔ kan ko ala tɔgɔ bɛ fɔ ye fo an k'a dɔn ala yɛrɛ bi yan nin ye kɛnɛba de ye i bɛ miniti min kɛ yan a bɛɛ sɛbɛnnen don i ka ɲuman batatu de la lahara don i bɛna ye o la an bɛ kɛnɛ min kan an k'o dɔn k'a bonya dɔn k'a huruma dɔn ka an ka ɲɛsin setigi ala ma ale de ka kumaw bɛ fɔ yan ayiwa ni o tori kɔnɔ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dan baraji la ni ŋaniya de an bɛ an karamɔgɔw fo minnu bɛɛ tun nana kɛnɛ in kan o sara bɛ ala bolo minnu m'a sɔrɔ fana dɔrɔla kama u bɛɛ ka ŋaniya bɛ an fɛ yan Sɛgini Jawara a ye nin labɛn k'a kɛ mawuludu ɲɛbila ye Mali kɔnɔ a ka baara kɔrɔ don mais kɔnɔnajɛya de kama a y'a kɛ waati la a kun ti kɛ waati min na nin bɛ k'a fɛ de ye mawuludu surunya na mais a y'a na ɲɛfɛ dɔɔni parce que comme ziyara surunyana n'o ye an ka ziyara ye san o san ale b'o la ale ka lancement bi kɛ o b'a sɔrɔ an bɛ ziyara kɛyɔrɔ la a y'a kanu a balimakɛ ka y'a kɛrɛfɛ ɲinɛ o la a y'a bila ɲɛfɛ a sara bɛ ala de bolo ni kanu tɛ foyi tɛ se k'a kɛ nin ko in labɛnna fɔ bi ni ka dɔrɔmɛ t'a la ala tulo b'a la Sɛgini ye kamalen kira ye cɛw tanu a ko Abubakar ma Sidiq a ko Seydina Umar ma El Faruq a ko Seydina Usman ma Zul Haya a ko Asadullahi ma El Ghalib n'o ye Seydina Ali ye a ko Sayfullah yɔrɔ dɔ la Asadullah munna kira yɛrɛ ye a ka mɔgɔw mankutu ni tiɲɛ ye munna mɔgɔw ka ɲɔgɔn ka bonya fɔ ani ɲɔgɔn jɔyɔrɔ an dɛsɛra nin de la n'o tɛ ala yɛrɛ bi tanu ala min kɔrɔtalen a ka jɔn ka an ka tanu n'a ye ɲuman kɛ nin dɛsɛ de y'an sɔrɔ an t'a dɔn tɛ dɛ an b'a dɔn mais hasidi kuma man di sɛgini an b'a fɔ nin kɛnɛ in kan a sara bɛ ala de bolo a ye dunuya min ka kuma fɔ a tɔgɔ Solomani y'an ka denmisɛnnin de ye komi ni mɔgɔ kɛra alimami ye diyagoya an kan k'a bonya n'o tɛ an ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ Segu n'an bɔra
ba sɔgɔ bɔlɔni kɔnɔ n'u k'u b'a bugɔ anw de bɛ don ani kalandenw cɛ mais bi ala y'a bonya a kɛra mɔri ye a kɛra alimamiba ye kumana an yɛrɛ b'a bonya an b'a fo k'a barikada ayiwa o tɛ a k'a nali bonya an y'a sira ko caman kɛ an karamɔgɔ fana bɛ yan Mɔmɔdu Musa Jalo ale min t'i sɛgɛn a sara bɛ ala bolo o kɔfɛ an ka karamɔgɔ caman de filɛ tabali la an kɛrɛfɛ ani an balimakɛ n'an denkɛ ale ye khalifaba ye Tijaniya sira kan bi mais ale ye fɛn faamu a mɔgɔ bɛ don fɛn dɔ la i t'a si dɔn dɛ aha Sangare ale ye fɛn faamu kojugu khalifaba don mais ale ye fɛn faamu parce que ni Seku ka kɔnɔnajɛya kun tɛ a ka tɔrika kun tɛ se yan bi hasidi ka foyi tɛ taa ɲɛ a wulibali don dɛ an bɛ dugawu k'a ye Sangare an b'a ɲini ala fɛ ala k'a n'aw dɛmɛ an bɛ kuma surunya kuma jan tɛ an karamɔgɔw kumana kaban an fɛ ka mɔgɔw hakili jigin min na an bɛ mawulidu kɛnɛ de kan nin ye bonyaba ye ala fɛ ala y'o layidu de ala kira ma wara fa ana laka zikraka Muhamadu an ye kofɔli kɔrɔta o fo ka diɲɛ wuli Muhamadu nafɔ fo ka diɲɛ wuli alul beyti nafɔ ala y'o layidu ta ala kira y'o dafara kira yɛrɛ fatulen ka ca san 1400 ye a ka ca o ye n'i y'an sigilen hali bi k'o ka mawulidu kɛ barika de don dɛ ni ala ye min bonya o bɛ bonya dɛ mais fo an ka dɔn el izzatu lillahi jami'an bonya bɛɛ ye ala ta de n'i ye min bonya n'ala ma bonya a bɛ i b'a dɔgɔyalen ye n'i ye min dɔgɔya n'ala y'a bonya i b'a kɔrɔtalen ye foyi tɛ se k'a bali o la ko o ko diɲɛna a bɛ bila minɛn dɔ de kɔnɔ n'a ye minɛn kɔnɔna sɔrɔ mɔgɔw bɛna filɛ mun don n'a nana filɛ n'a y'a si dɔn a bɛ mun ye a bɛ min ye n'a kɛra k'o kɛ a bɛ fɔ ko a ye nafa kɛ mais n'i ye fɛn sɔrɔ a kɛra minɛn kɔnɔ i nan'i jɔ k'a filɛ a bɛ min ye i y'o fana dɔn mais i m'a ta k'a k'o ye min b'e bolo an b'a fɔ o ma ko fu n bɛ fɛ a ka kuma ninnu faamu kosɛbɛ n'anw bɛ kuma anw ka kuma ka gɛlɛn kosɛbɛ anw ka kuma ɲɔrilen don hali n'anw sɔgɔsɔgɔra an ka so u b'a fɔ a ko di a sɔgɔsɔgɔ cogo man ɲɛ a pɛrɛnna kojugu walima maa ma lamɛn hasbunallahu wa ni'mal wakeel o la n bɛ fɛ ka ikhtisaru yɛrɛ la kundala surunyalen k'a bɛrɛ bɛn dɔrɔn waati miniti damadɔni kɔnɔ n bɛ fɛ ka ala kira sallallahu alaihi wasallam kira yɛrɛ ye jɔn ye a nana mun parce que an bɛ n'i ko kira sisan sallallahu alaihi wasallam to se ni suratul fati siɲɛ 1000 kɛ ni suratul fati miliyɔn 1 kɛ o ma ɲɛ f'u ye ka ɲɛ dɛ n'o tɛ kelen b'a ɲɛ o a wuli man don 1000 bɛ kelen b'a ɲɛ ni tun y'a faamu kɔni munna n bɛ fɛ ka mun f'i ye ala kira ye jɔn ye sallallahu alaihi wasallam an b'a dɔn cogo min na Muhamadu ye ala ka ciden dɔ de ye a ka cidenw laban don ciden wɛrɛ tɛna kɔ mando laban min ni anw yer'o la ko anw de ka kira don fo ka taa se lahara kɔni ma ko kira wɛrɛ tɛna bilen el Mustafa kumana an bɛ ɲininkali de kɛ sisan parce que fo an ka sɔn a ma dugu jɛ kuma mɛnna mɔgɔw ye ko dɔn hakiliw dayɛlɛ manamanakan an dɛmɛ n'o kan mɔkɛ ni ala tun bɛ ɲɔgɔn ye mɔkɛ tun bɛ kuma kira fɛ on a dépassé ça an bɛ yɔrɔ min na bi a dandɛgɛ kɔnɔ nka ye an bɛ yen de
an tɛmɛna kolokalakan ninnu na mɔgɔw mako bɛ face à face de la bon alakira sallallahu alaihi wasallam a cira ni diinɛ min ye face à face de do gundo t'a la n bɛ fɛ ka min fɔ kira laban kɛra anw ka kira laban kɛra Mustafa ye Abdullahi den mais ɲininkali ye mun ye an yɛrɛ ma ten cɛ dɔ bɔra Makan k'a tɔgɔ ye Muhamadu k'a ye kira ye e ne ka sin ka da o la ten mais munna ni cɛ dɔ bɔra Bamakɔ yan k'a ye kira ye munna e bɛ ba o la a ko baara bɛ kɛ ni kodɔn de ye hakili Ala ye hakili d'a ma ko an kana kɛ baga ye an k'a ɲɛɲini alors an ye ɲininkali min kɛ an ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ an d'o de ye ko Ala ɲɛ ma ayi o ka n'i tɔɔrɔ dɛ maa o maa bi yan n'i ko i ye silamɛ ye i y'a tiɲɛ de ta a ka haramuya i m'a kalan kɛ ka don a la i m'a ɲɛɲini ka don a la i wolola ka sɔrɔ i fa ye silamɛ ye bere b'i kan seli i selila wa an bɛ k'a daminɛ tan de o an y'an yɛrɛ y'a la de o kɔrɔ an ye silamɛya ta tiɲɛ de cɛ tɛ yan muso tɛ yan min ye silamɛya étudier k'a kalan k'a faamu k'a choisi o t'an na yan alors an bɛ donna na parce que an y'an faw n'an baw sɔrɔ a la mais n'an kun y'an sɔrɔ an fa n'an baw ye chrétienw de ye an bɛɛ kun bɛ kɛ chrétien de c'est la réalité anw de donna silamɛya la an y'a tiɲɛ ta de koyi n'an faw n'an baw kun ye chrétien ye fana an bɛɛ kun b'an sɔrɔ o de la église la sisan o tuma na mais an ye min tiɲɛ ta an fa n'an baw fɛ an k'an ka continuer an kun fɛ ten wa non an k'an ka sɛgɛsɛgɛ minnu ye dɔɔnin kalan olu k'an ka sɛgɛsɛgɛ que ça soit i ye tubabukan de kɛ i ye anglais kɛ i ye chinois kɛ kalan bɛɛ ye kalan de ye kalan bɛɛ kɔnɔ n'i y'a faamu i bɛ se k'i ka recherche kɛ alors n bɛ fɛ a ka min faamu nin diinɛ in u y'a yɛlɛmɛ a ka ca siɲɛ 100 ye mais ne m'a fɔ dɛ Ala yɛrɛ de y'a fɔ nin diinɛ in bɛna yɛlɛmɛ mais Ala kira ko nin diinɛ in bɛna fara fɔ bolofara 73 ko a bɛɛ bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ wa a bɛɛ bɛ misiri kɔnɔ ko fɔ kelen an karamɔgɔw bi yan dɛ Hayidara y'a fɔ tɛ dɛ an karamɔgɔw bi yan kira ko nin diinɛ in an ɲɛ bɛ silamɛya min na an ka misiriw la dɛ nin misiri selila ninnu k'u bɛna tila fɔ 73 ko a bɛɛ bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ k'u to misiriw kɔnɔ ye ko fɔ kelen Alakira ye nin de fɔ sallallahu alaihi wasallam ɔ munna e ni ne bɛ taa an k'u fɛ bilen an t'o kelen ɲɛɲini kuma bɛ yan Alakira sallallahu alaihi wasallam a cira Ala y'a ci mais a ko mɔgɔw ma ko Ala y'ale ci a ma bɛn dɛ mɔgɔ caman sɔrɔla o ko Ala t'e ci fandanden e b'i ci cogo di kunfin i ma kala i tɛ fɛn dɔn kuranɛ yɛrɛ y'a fɔ ko hali n'a sɔrɔla karisa walima karisa n'olu dɔ k'u ye kira ye k'o bɛ faamu nka an ti sɔn n'a karamɔgɔw bi yan silamɛya kiiri tigɛ ka di mais tiɲɛ fɔli de gɛlɛyara mɔgɔw bolo wa tiɲɛ de ye Ala ye a fɔ i sɛmɛ se tigi la foyi tɛ Ala kɔ an mɛnna kolokala in na u bolo Alakira sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ minnu nana ko an b'a ɲɛɲini mun b'a da a bɛ ka mun fɔ an karamɔgɔw bi yan maaba o maaba tubira ka tugu kira kɔ n'an b'a fɔ olu ma sahababaw cɛ kelen t'a la min dara kira la ko a ko kuranɛ b'a bolo cɛ kelen t'a la min dara kira la ko a ko Jibirila b'i jigin kan u dara la cogo di ni min gɛrɛla la ko silamɛya ye mun ye a ye ɲininkali kɛ
ala danaya kɔfɛ ala kira kun bɛ min f'u ye ko i ka walimuso to yen i ka walinafolo to yen i ka hasidiya dabila i ka ala ka sira tilennen minɛ k'i ka sinji tugu kira b'i jogo de jate i ye kuranɛ bi yan ala kira ka hadisaw bi yan maa ba o maa ba tubira a nɔfɛ a bɛɛ tubira ni nin de ye mais mɔgɔw y'u dara kuranɛ na mun na mɔgɔw dara la ko kuranɛ y'ala kumakan ye mun parce que cɛ min y'a fɔ u dan b'o la kabini bangena u fɛ yen maa ma minɛ kolokalako la kafiri yɛrɛ ka kalifa tun bɛ kɛ an ka kira de ma a fa y'a tɔgɔ da muhamadu mais kafiriw yɛrɛ de ye ala kira jamu k'a mankutu ko el amin an karamɔgɔw bi yan ko el amin muhamadu danaya mɔgɔ bɛɛ dara la kafiriw ka kalifa bɛ k'a ma o danaya kama a ye fɛn o fɛn fɔ ko ala ko ten bɛɛ sɔnna parce que u m'a ye galonna u m'a ye kirikara la don min na a muso bɛ kuma fɛ k'a fɔ walahi ne dan b'a la e ye nin mando ye kira ye a ko cogo di a ko n ma nkalon mɛn da n'i ye muso wɛrɛ nɔfɛ i yɛrɛ ta kɔ i bɛ dunanw bisimila i bɛ hinɛ mɔgɔw la ko ala tɛ nin kɛ maa si la n'a mago t'i la ni ala kira muso de mankan ye Seydatu Khadija an karamɔgɔw bi yan silamɛya kuma ka nɔgɔn an karamɔgɔw bi yan alors bɛɛ ye kira mankutu ni jogo de ye mɔgɔw dara la de ko a jogo ka ɲi yahudiyaw y'u labɛn yahudiya karamɔgɔba dɔ bɛ yen ala kira jugu ninnu y'u labɛn ka t'o nɔfɛ komi o ye kerecɛnya kɛ ka yahudiyaya kɛ diinɛ si tɛ diɲɛ na k'o ye diinɛba ye ni cɛ ma dɔw bɛ na a b'a bɛɛ dɔn u taara a nɔfɛ k'a kana kira lamaloya a y'i labɛn kuresiw dan b'a kan ka na dununba gosi ko dugu bɛɛ ka bɔ o cɛ ni kira bɛna sigi bi a ma ja dɛ n tɛ don masala bɛɛ kɔnɔ mais yadɔ karamɔgɔ ninnu nalen u ye kira ɲininka parce que mɔgɔba ne ka mɔgɔ dɔ ta sisan k'a bɔ k'a bin ka n toro an gɔnɔ kan k'a ta ye nkalon ye ne kɔni sera a la k'a bin a ngɔnɔ bɛ n bolo mais est ce que o b'a yira k'a ta ye nkalon ye non mɔgɔw kan k'a fɔ de a ye dara a ngɔnɔ bila an k'a lamɛn fɔlɔ a yɛrɛ ko di ko dɔw bɛ baara kɛ tan de mais anw ta ye n'anw balila an b'i fani bali hali ni ko ala ye kelen ye an y'a dɔn kelen don mais komi e y'a fɔ an bɛ ala kɛ saba ye an ka taa jahanama kɔnɔ mais n bɛ ka kuma hakilitigiw de fɛ u nana ni alakira ye sɔrɔ silamu yahudiya karamɔgɔw n'an bɛɛ dugu bɛɛ bɔlen don yahudiya karamɔgɔ ninnu ye kira ɲininka ko an y'a mɛn ko dɔnna bɛ kuma tan de maabaw bɛ kuma tan ko an y'a mɛn ko i ye kira ye jɔn y'i ci kira ko ɔhɔ ne ye kira ye wa ne de ye kira laban ye wa ala de ye n ci u ko a ye mun d'i ma ka na yahudiyaw bolo ko kira bɛna fɔ seli n'o kɛra u b'a fɔ e nana o sɔrɔ a bolo kira o kira cira a bɛɛ nana ni seli de ye seli cogow de tɛ kelen kira m'o fɔ u ɲɛna a bɛna fɔ sun kira o kira cira sun dira a bɛɛ ma ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min aha kira o kira cira sun b'a bɛɛ bolo sun cogo de tɛ kelen u ɲɛna kira bɛna fɔ sun kira ko ma sun fɔ n'u y'o fɔ u b'a fɔ sun b'an bolo yan e don ci ala ye mun d'i ma o ko ala ye mun d'i ma ka na kira k'u ma ko bu'istu li utammima makarim al akhlaq an karamɔgɔw tulo b'a la ni nkalon don kira ko yahudiyaw ma ko ala ye min di ne ma ka na ko n kana jogo dilan ko ne cira de n kana jogo ɲumanw dilan ne m'olu ci kun ye n kana jogo ɲumanw dilan o ye kira ka nin hadise ye mais kuranɛ kan ala ko kira cili la wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin muhammadu ne m'i ci foyi kama m'i ci wa ma arsalnaka an karamɔgɔw bi yan o bɛ maa dɔ yan m'i ci foyi kama
illa rahmatan lil alamin ni ci le ko dave be ka here so dave be bo an ne ka nyonyi ne ga ni mo wadu ci kunyi dave be ka here so royo min filɛ baari kɔnɔ e ne bɛ misiri la nin bɛ baari kɔnɔ o se b'a la mana o hinɛ bi cari cogo di hinɛ bi kɛ samili ye cogo di bɛɛ bi dɔ sɔrɔ ala ka nin kuma in na ko bɛɛ kafiri o silamɛw baganw fɛn ɲɛnamaw ko i cira de bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ bɛɛ silamɛw dama tɛ bɛɛ o kuma na n'an sira ka seli maa min tɛ silamɛ kafiri do o ka hɛrɛ jumɛn bɛ na an bɛɛ ye san bɛɛ su kafiri ka hɛrɛ jumɛn b'a la mɛ ala dun ko kira kiti bɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ mana bɛɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo di ne ka da filɛ ne silamɛ kafiri kɛ ka da filɛ ni wali bɛ ne kunna ka tɛmɛ a kan se bɛ ye ka tɛmɛ a kan n y'a muso ye a diyara n ye ni muso bɛnna na nka an bɛna kafiri kɛ muso furu sa ka bɔ a kun silamɛya ko a ka sɔn n'i ye walimuso furu sa n'i y'a furu a bɛ jɛnɛya la fo a ka sa o tɛ muhamadu ci kun na ne silamɛ ko han a ka di n ye koyi nka ne jɛn'a kɔ nka na taa don janɛmɛ na n ye kafiri kɛ muso to a bolo arahamatan lil alamin a bɛɛ ma dɔ sɔrɔ ni kira cili kun dɛ kafiri kɛ muso kun ti si a bolo bi silamɛ kun b'a tigɛ mɛ silamɛya ko a to a bolo kira cira bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ kafiri muso to a bolo kumana ala ko n ye mɔmadu ci diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ni jogo tɛ diɲɛ bɛɛ ti hɛrɛ sɔrɔ n bɛ fɛ ka mun fɔ fo an k'an janto nin na a silamɛw an bɛ ka sa mɔgɔw bɛ ka sa ten dɔrɔn mɛ ne b'a dɔn ala bɛ yafa bɛɛ ma parce que la yukallifu llahu nafsan illa wusaha ala t'i ɲimina foyi la i tɛ min dɔn mɛ karamɔgɔ min bɛ sa ka lafiya a ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que ala kira ka tiɲɛw de dogo la ka se da ka kɛlɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ parce que dɔ sinna k'a miiri ne bɛ seli koyi seli waati ne bɛ seli an ka alimami aran fɔlɔ yɛrɛ la seli ti kɛ ne kɔ ouais mais seli ye accessoire de ye seli ti silamɛya ye dɛ silamɛya accessoire dɔ de ye n bɛ fɛ ka mun fɔ ni maa min man kɛnɛ bana juguyara n'i taara dɔgɔtɔrɔ faamulenw fɛ yen abada u tɛ sin ka fura d'i ma u bɛ tension ta u b'o seri u bɛ joli ta u bɛ t'o lajɛ tuma dɔw la u bɛ dajiw ta nin bɛɛ bɛ taa lajɛ bon ne bolo banabaatɔ in nana o joli min taara a nakun y'o ye wa tension min taara a nakun y'o ye wa u y'a ɲɛw dayɛlɛ ka filɛ k'a kɔnɔbaraw dogidogin banabaatɔ nakun ye nin ye wa nka banabaatɔ nakun ye jumɛn ye n ka furakɛ mɛ janfura in tɛ se ka sɔrɔ ka banabaatɔ kɛnɛya fɔ tɛmɛ ka kɛ nin sira ninnu fɛ o kumana silamɛya nana de ko an jogo ka ɲɛ mɛ silamɛya ala min ye silamɛya na ala ko ko an ka seli inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ko n'a selila ni ala mago bɛ jogo min na ko seli b'a dɛmɛ k'a jogo ɲɛ ni ye kuranɛ kumakan de ko seli de b'an dɛmɛ k'an jogo ɲɛ ala ko an ka su ko n'an sunna ko a kun ala y'a fɔ kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ko su yɛrɛ kun y'ale ala fɛ n'i ye kalo kelen kɛ kɔngɔ na i sunnen bɛ n'i kari so kɔnɔ i ɲɛ b'i halala muso la so kɔnɔ ye i nege b'a la nege b'i la maa tɛ yen i b'a fɔ ne ye to ala ye n muso ji minɔgɔ bɛ n'i fa nin tile bon in na ji sumalen bɛ firigo kɔnɔ maa tɛ yen e ni ala i ko n ye ji to ala ye munna e y'i nege kɛlɛ i halala min t'i ma haramu ye ala ko n'i sera k'i entraîner kalo kelen k'i halala to yen
ko ni kalo sara hali ni ye haramu sɔrɔ ko i bɛ se ka ban o la parce que i sera ka ban halala la ala kama ala ko sun kun ye nin ye a ye diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ ɲininka mais an karamɔgɔw bɛ wajuli kɛ o bɛ min fɔ a ni wakiw ka jan ɲɔgɔn na o la ne b'a surunya ka min fɔ n badenw ye silamɛya mana foyi kama ko an ka ala ka kɛlɛbaliya sabati o kɔfɛ an k'an jogo dilan hasidi ye kafiri ye a mana sa yɔrɔ o yɔrɔ o de la n y'a fɔ n balimakɛ Sɛgɛnɛ Jawara n ko a kana fura tata caya a bɛ mɛn a ti sa joona ayi min ka jugu min b'an fa kosɛbɛ hasidiya ka jugu kansɛri ye parce que kansɛri dɔw bɛ furakɛ o mais hasidiya i tɛ se ka sunɔgɔ i t'i lafiya hali i man ka mɔbili boli parce que n'ala ma far'i kan i bɛ taa dɔ fa fu hasidi bɛ ten de wa alakira ko sɔlɔsɔlɔm ko hasidiya in dɛ i ye sun ni seli min kɛ i ye sarakatiba min bɔ dɛ ko hasidiya bi tasuma de tugu a la k'a bɛɛ jeni k'a ban i n'a fɔ tasuma bi lɔgɔ dun cogo min na an karamɔgɔw bi yan mais alakira kuma kan de tuma dɔ bɛ ɲaga ka baara la foyi tɛ hasidi bolo a bololankolon kɔ lahara o la an b'an baw fo Sɛgɛnɛ Jawara a kumana kosɛbɛ nka a ka kuma in bɛɛ digira an baw kan ne b'o ɲɛ dɔn anw kɛ ne b'o ɲɛ dɔn Hayidara min y'a ɲɛ kɔrɔ nin ye Sɛgɛnɛ an baw fo kosɛbɛ ne bɛ bako in ɲɛ dɔn an sigi bɛ ala ka sigi la olu de sababu la Bamakɔ an baw ko Hayidara ko e ka to yan n ko ne tɛ mori ye so bɛ sara Bamakɔ orobinɛ bɛ sara kuran bɛ sara o ko e ka to yan i k'a dɔn u ye ne to yan fo an filɛ sigi yɔrɔ min na ne ka kalo sara bɛ sara musow fɛ n k'u k'a dabila so sɔrɔla ko layidu min don k'a ti bɔrɔtɔ Sɛgɛnɛ n'i ye musow fo ne musow ka ko ɲɛdɔn an baw don ala k'u sara ayi o tɛ ne kɛlɛ alakira sɔlɔsɔlɔm Sɛyidatɔ Kadija de y'a ta ka so d'a ma ka fini d'a ma ka nafolo bila ko ne y'i ta ye n ka nafolo y'i ta ye musow tɛ tulonkɛ fɛn diinɛ in na dɛ a wulibali don mɔgɔ fɔlɔ min sara ala ka diinɛ nɔfɛ n'a ni tora seyidusuya la muso ye cɛw kɔn muso layidutigi dɔ de taara bɛɛ ɲɛ lahara ala kɛra ka diinɛ dɛmɛ na o la ne fɛ ka min fɔ an badenw ye silamɛya ye u kana nɛgɛ dɛ jogo do koyi bilahi diinɛ ye jogo do cɛw bɛ ɲɔgɔn da ni jogo de ye o de la ala kɛra ko man akhlasa lillahi 40 sabahan ko ni maa min sera k'i yɛrɛ khalasu ala ye tile 40 ko wallahi hikma bi bɔ i dusukun na ka boli i nɛ kan o ye waliya daminɛnen de ye mɔgɔw bɛ waliyu filɛ min b'i ban fiɲɛ kan o ye jinɛmɔri de ye waliyu de ye ala ɲɛ ye waliyu tɛ dɔwɛrɛ dɛ ala ye waliyu fɔ kuranɛ kɔnɔ n ka tɛ mɔgɔw ka waliyu ma ala ka waliyu ala ko allazina qalu rabbuna allahu summa istaqamu minnu ko anw ma ye ala ye k'u ma dan ma dɛ u y'u tile ni muso fila bɛ min fɛ o kɛra laadiriya musow ni ɲɔgɔn cɛ ni min kɛra faama ye o bɛ laadiriya k'a ka baarakɛyɔrɔ la ni min kɛra karamɔgɔ ye o bɛ ala ka tiɲɛ fɔ jɔn ye summa istaqamu tile 40 dɔrɔn alakira de y'a fɔ sɔlɔsɔlɔm ko maa o maa mana se ka tile 40 kɛ ka i ŋaniya ɲɛ ala ye wallahi ko ala bɛ hikima boli i dusukun na i nɛ kan hikima kɔrɔ ye de ala ma gɛrɛ ni ko dɔn tile 40 kɔrɔ ye de ka tile 40 kɛ kana nkalon tigɛ kana walimuso filɛ ni nege ye kana walicɛ filɛ ni nege ye kana manamana kan fɔ kana foyi dun i kɔnɔ ni halala tɛ ka i yɛrɛ yɔrɔ janya gurupu jugu la
jɛkulu jugu mɔgɔw la kana maakɔrɔfɔ n'u ye mɔgɔ kɔrɔfɔ i ɲɛna i da de 40 jours billahi ko i bɛ gɛrɛ Ala la aw k'a kɔrɔbɔ tan diinɛ in bɛ yen cogo di mais u b'an nɛgɛ de wulolaw siɲɛ kelen asafurulayi siɲɛ 100 i jurumu banna walimuso bɛ cɛ bolo wulolaw siɲɛ kelen o kumana hakɛ kɛra di n'Ala yafara ma ne min muso b'a bolo ne tɔɲɔna dɛ Ala dun ti maa tɔɲɔ dɛ a wulibali don dɛ alors u ye mɔgɔw su ka kɛ cɛnni de kan k'u jala gɛlɛya Ala la ko Ala bi yafa mais Ala bi yafa mais Ala kira tun bi jɛnɛyakɛla faga de o kumana Ala kira tun tɛ Ala ka yafa dɔn a ye Ala yafa deli aw bi bila kira nɔ na k'o fɔ mɔgɔ ye mais munna kira yɛrɛ m'a fɔ jɛnɛyakɛla minɛnen ye ko taa astaghfirulayi kɛ kira ko Ala kana fa ni muru ye o ye bonya ni sarafu de a y'a don dingɛ kɔnɔ a ka gabakuru kɛ k'a kun ci hali wulu ti faga ten mais diinɛ sariya diinɛ ko ka tila jɛnɛyakɛla faga ten mais anw ka karamɔgɔw ni alimamiw b'u jɔ Ala kira jɔyɔrɔ la minibariw kan u kana jigi tigɛ Ala ka hinɛ na dɛ ɔhɔ i mana jɛnɛya kɛ cogo o cogo yafa ɲini Ala fɛ o bɛ fara walimuso la duw falen don den na u bɛna fa kɔni jamu ta ɲɔ tɛ a dɔw jamu dɔnnen don koyi bon n'an taara ta a y'a lajɛ kafiri tile o jogo ka ɲɛ Ala kira mandenw tile ye a y'a gɛrɛ ɲɔgɔn na a y'a gɛrɛ ɲɔgɔn na a ka cɛkɔrɔbaw ɲininka bamanan kafiri la bilahi waati tɛmɛna o ma mɛn an yɛrɛ ɲɛna yan jɛnɛya bi senna kabini diɲɛ daminɛna mais an yɛrɛ ɲɛna anw ka tile la bilahi i fa tɛ dɛ maa o maa n'i fa ka kan fo k'i sa i ni npogotigi jɔlen tɛ se ka ye k'o tigi b'a jɔlen ye kare la ni boli b'i fa sisan i fa ɲɔgɔn e ni npogotigi dɔ jɔlen kare kɔnɔ i fa ɲɔgɔn kun ka bɔ o b'a sɔrɔ i ye kare 5nan kɛ alors bɛna lajɛ mun kɛra sisan cɛkɔrɔba yɛrɛ ɲɛna a denkɛw bɛna ni walimuso ye cɛkɔrɔba yɛrɛ ɲɛna u ba ɲɛna u fa ɲɛna mais ni misiri ko Ala wari dɔrɔn o de ka sabara ta tɛrɛ bula ya ti ta wa ma natɔ ka bɔ misiri la kɔlɔsi in b'a bolo denmuso teriw sigi bɛ da la wali baraji nba baraji jumɛn a fɔ bɔ i ni ja na mɛ so fɛrɛ o de la tiɲɛ gɛlɛyara mais ne b'a ɲini karamɔgɔw fɛ wurudi ninnu bɛɛ kɔfɛ an bɛ Ala de wele i mana i ka wurudi kɛ i yɛrɛ dalen bɛ min na n'i tilala tɛgɛ t'i jan foyi ye Ala kɔ mais an karamɔgɔ Ala ɲɛ bɛ ŋaniya la dɛ ni ŋaniya ma ɲi dɔrɔn wurudi ɲɛ nkalon ye a ti ɲɛ o dilan baasi t'a la Ala kɔ e ye Ala ka tiɲɛ dogo ko i bɛ mɔgɔw ka tiɲɛ ye mɔgɔw bɛ yɛlɛmɛ o mɔgɔ min bɛ cu fɔ o de bɛ ca fɔ mais Ala ko la yubaddalu l-qawlu ladayya o kuma ti yɛlɛmɛ ne Ala de fɛ wa ma ana bi zalamin lil abid kuma ti yɛlɛmɛ Ala min fɛ i t'o ta fɔ i ka mɔgɔw to yen mɔgɔw tigi ye Ala de ye n'i ye Ala tɛgɛ sɔrɔ mɔgɔw bɛ n'i tɛgɛ nɔfɛ billahi al-aliyyil azim amin tiɲɛ de don Ala yafa deli bɛ al-kamalu lillah dafalenya ye Ala de ta ye an mana kɛ cogo o cogo an bɛ fili asafurulayi b'o dafa an ye mais k'an su ka kɛ Ala kotali kan walimuso tigɛli kan ka waliden kunci k'a ka moto minɛ an na ko karamɔgɔw ko Ala b'i yafa karamɔgɔw baara b'an bolo lahara ninnu bɛɛ bɛ se la aw kɔfɛ Ala de tɔgɔ la mais Ala yɛrɛ ɲɛ b'a la aw kɛn bɛ k'a ka tiɲɛ ale Ala ka tiɲɛ dogo a yɛrɛ ka hamiw kama hami ninnu ti ɲɛ waati ko de don ni min kɔrɔtara yanni waati cɛ i b'a cu ne ye bilahi o la an baw a sara bɛ Ala bolo an b'aw fo dɛ musow jɔyɔrɔba de b'aw bolo lahara
nin diinɛ na ko bɛɛ o ta ye Cheikh a y'a sɛbɛn kɔrɔ fo ni yana a bɛna taa cɛw fa fɛ a ye munumunu ye siɲɛ damadɔ nka a y'a bɛɛ kɛ a bɛɛ ne b'a ɲɛ dɔn ne b'an baw ka ko ɲɛ dɔn Cheikh n'o fo baarakɛlaw don Ala k'u sara Ala k'u sara mana an karamɔgɔ kumana n'o ye Kunta ye ale ye mɔgɔ ye min cɛsirila an ka taabolo ko in na taabolo min b'an bolo wallahi Alakira taara ka nin de to yen wajadna ba n'a tɛ dɛ bal wajadna rasulana an ka kira tun bɛ nin de kan sahabaw tun bɛ nin de kan tabiina sɛbɛsɛbɛw tun bɛ nin de kan ale cɛsirilen bɛ nin sira in dɛmɛni na an k'an ka nin sira in minɛ n'an bolo fila ye maa ka kusa maa ye anw ye sunamɔgɔw ye ne Hayidara mais Ala b'a dɔn sunamɔgɔw bɛɛ ka alimamiba ye Ahmad bin Hanbal de a y'a ka kitabu kɔnɔna lajɛ Abdullahi bin Ahmad bin Hanbal a denkɛ Abdullahi a ko ale y'a fa ye ko miraran wa takraran a bɛ Alakira kunsigi ta a b'a don a da de kɔnɔ k'a don a da kɔnɔ k'a mugan ka sɔrɔ ka ji min a ko ale y'a fa ye siɲɛ caman kuma bɛɛ a bɛ Alakira kunsigi de ta a b'i da k'a da a ɲɛ kan n'a ye waati kɛ a b'a da tɔ kelen kan ko ale y'a fa ye a bɛ tabaruku kɛ ni Alakira kunsigi ye ten Ahmad bin Hanbal Abdullahi de y'a fɔ a denkɛ alors anw sunamɔgɔw comme n y'a fɔ ye o ti bi kuma ye suna ka ca n'a fɔra suna tilayɔrɔ ka ca mais don dɔ la ni Ala ye dɔ fara siw kan an bɛna suna taasira walawala a k'a dɔn suna yɛrɛ ka ca mais sunamɔgɔ fanba olu ka alimamiba ye Ahmad bin Hanbal de mais Ahmad bin Hanbal tun bɛ Alakira kunsigi don a da de k'a mugan ka sɔrɔ ka ji min a b'a da a nun na a ɲɛkisɛ fila la a bɛ tila k'a su ji la du bɛɛ bɛ min Ahmad bin Hanbal a tɛ se ka sɔsɔ amin kumana anw ka taasira ye nin de ye ko maa ka kusa maa ye maa ka bon maa ye maa ka kan ka maa barika ɲini maa ka kan k'i suli maa ye anw ka taasira ye nin de ye o de la a bɛ barikaw ye u tɛ se ka kunbɛn anw bɛɛ wolola ka an baw ye n'u bɛ ji di an faw ma ka min u b'u turu u kunbɛn de kan k'a kɛ tan n'u donna so kɔnɔ n'u bɛn'u fo u bɛn'u kunbɛn de turu mais tilegan nere n'a fɔra ko nin bɛɛ ye haramu ye ko n'i ye nin kɛ dɔrɔn k'u ye boli sɔn siriku o de la n ko suna ka ca o t'anw ka suna na anw musow an t'a fɔ k'u ɲɔngiri nka an b'a f'u ye ko anw baw ɲɔngiri la fo k'u sa anw denw n'u denw tɛ kɛ kelen ye a ye wulibali don dɛ anw baw ɲɔngiri la dɛ mais Seydina Umaru ɲɔngiri la kira ye o u tun bɛ to ka manamana ɲininkaliw kɛ kira la kira jɛɲɔgɔn dɔw tun bɛ yen nafigiw de tun don kira y'a ka tɔɔrɔ yɛrɛ fanba sɔrɔ olu de fɛ u bɛ to ka kira ɲininka ka question dɔw poser kira b'u jaabi cɛ dɔw ye ɲininkali dɔ kɛ mais kira ko nin ye mun ɲininkali ye wa kana to ka nin ɲininkali modèle kɛ a dɔ ko ko ale kɔni tun bɛ fɛ ka nin ɲininka kira dimina quoi kira ko bɔ ɲininkali fɛn o fɛn ka d'aw ye a y'a kɛ na ne ye Ala ka kira ye wa n b'a jaabi o yɔrɔ bɛɛ kira ɲɛ bilenna Seydina Umaru y'a dɔn ko kira dimina quoi dɔ sinna ka wuli ten ne ye jɔn de ye kira ko tiɲɛ don a bɛ fɔ ko i fa de ye karisa i fa tɛ dɛ e ye ɲɛmɔgɔden de ye t'i ba ɲininka kira y'a fa fɔ Seydina Umaru y'a dɔn ko non ko c'est fini Umaru wulila ka n'i tora kunbɛn kan ka Alakira ka sen fila minɛ k'a fɔ kira ma wallahi anw y'a dɔn ye Ala ka kira ye wa an ye baya min k'i ye an bɛ sa a kan nin ye suna kitabu ka kuma de ye Umaru turulen b'a a kunbɛn kan kira sen b'a bolo
Mati shuli eni musoka shuli ka jidi yawe ko ene bato ani mate abubo shuli la ko let na tene ga abubo shuli la anjo le ko nge bi ala bato wa ngala bato shuli da ya nde tuni anga ya nda ngala bato o te misiri ko ngono aha ayo ki daga ala bato amo yo folo yaro shulili dai idara ere ko o ni koko ka Trump America no eboliso e na ya dadu ngani ya de eboliso yi kani dada yele etajika ibi ke kafriye ki to etajika ni ye fevara ala kani kumere turi jere digesi ika jinga kono ka to ti kungolo yi je kama ni nganya mbi bonye sharia le bi ka baraji soro oti ala fla farangai ngania de do ina mala amal biniyat ko yer ngania de me ala ko melaka o matibodi usujudu me ama fu usujudu liyo usujudu li adama me nu ba fo tafsir kala do ko kamini kele de ko sujudu mi do ko bonye sujudu do ku te matru de akara o nyana ana go sujudu o te turle o te matru ni te nduru tiki kwa ya tu amaba sansa interview bi bo ko ya anga president do be Musa Traoré ni juma ko njingina sansa interview ngumbi ke voie directe ni ma ko sa interview do ku ibi yele ubi fa wa ali shu titam kasoro ibe sera juma ka olu de be sera juguka mais ni juma jingina sera jugu tede président ka sera do abora sans interdit la kera président be sera mana ni sujudu tibe mai ni sujudu tiki ko ka kemi ibi te wolo wuli oyi e ma fati be ala mi wati be no ko ka kedu ala ka ndeme sena mbifu mon musajalo asrabi ala bulu ami sisefu ami anda khalifa sanore ale ko infamu ka do ala aya famu de billahi nununga shukele abibe afamu badu ka sangeme dema uni ala mo mi ko do ka do ani mi ma ko ve ay kele nyawa e bi boda do ni ka dade nyini me kle be bolo ka ba e ti ta bo ni yere ni mi yala de ka dade ni me e bora o ala ka famu ko nyuma ndama dina te hasidi ay ka fo fe yere ma kwate ma ore fe ayere ko kam no yoro la ho ni dine ko yoro je yana de ala ka ki nyuma ndama sebina ne bi kuma sonya an karamɔgɔ biya anan denkɛ anan la khalifa bi dakurunya fila min yɛrɛ a bolo a ti n dekun n ka n sigi k'an tɔ lamɛn n bɛ segin k'an baw fo ani ce a y'a jando an karamɔgɔ ninnu na mɔriw tɛ fɛn min bɛ se ka u dɛmɛ diinɛ ko in na o y'a ka fila in ye dɛ aha wulibali don ay angara mo nun deme daru na se ka dine zaman o mana se yoro la haranu bi se na yi ange mama ka dro me bala wallahi la haray bay ay u deme de nuti fo isoro mani kono ya karamo ni fu be kaka ange u fu be kaka mais ni mo mi nya don nu ya ala ka la selikelaw yi ku deme ala yare bi deme ala ka naw deme ami do ka nga jamana fana ye abi bolo min ka ama nogo me nogo ya tigi ala ye ya rabbi jamana ala ka lafiya fem mi mal deme bi beni do encore mi ni befe anga be anga ndege di nyoma faso inte mata e boy mi fe ko fo e politique mo tate mali e sorasu tate mali e maldi unde tay
alors mba nyebi angabe nyon zama o ka bɔ a kɔnɔ n'an ye ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ bi wallahi ala bi bɔda kɛ jamana in ye an ka hasidiya dabila an ka ɲɔgɔn kɛlɛ dabila an k'an ɲɛsin dɔrɔn ala bɛ se ka jamana in kisi cogo min sinon jamana in jugu ka ca dɛ a yɔrɔ caman bɛ yen bi mɔgɔw déplacera mɔgɔw ka malo ɲɛnen tigɛlen o bɛ taa tasuma don a la k'a bɛɛ jeni yɔrɔ dɔw mɔgɔw degunnen bɛ bi koyi maliden kelen mana tɔɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ maliden ɲuman bɛɛ ka tɔɔrɔ de munna an bɛ dugawu kɛ nin gɛlɛma in a yɛlɛmɛbaa de ye ala ye ala m'a yɛlɛmɛna maa o maa bɛ hɛrɛ fɛ ni nin jamana in ye ala k'o tigi dɛmɛ maa o maa bɛ hɛrɛ fɛ ni mali ye ala k'o tigi dɛmɛ nka maa o maa ta ye ka an ɲɛnamini k'an dun ala k'olu labila ala ka tiɲɛ bange ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala kɛra bonya kama sɔli ala rasul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم الحمد لله رب العالمين أمبي ألفو كألا تنو كألا ولي مندو أمبي صلاة جايا أنكتك محمد صلى الله عليه وسلم كيسي نعمة باي كسلامة بلا جلين فوني كيسي فولي مي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين أمبي أنكر مغفو السيد شريف عثمان مداني حيدرا président du Haut Conseil islamique, président du groupement des leaders religieux, guide spirituel des Ansar Dine. Ka naba bele jile fo an karamɔgɔ minnu bi yan Cheikh na Jawara min kɛra sababu ye ka kɛnɛ sigi an karamɔgɔ yani n ka se ma Cheikh Jawara an b'a fɔ danti foli min na anw bi commune 6 la yan an b'a a seereya k'a fɔ an ka kɛnɛ fosi tɛ sigi Cheikh na Jawara ka dɛsɛ ka na an dɛmɛ an ka kɛnɛw ɲɛnɛmayali la n hakili b'a la asura tɛmɛnen karamɔgɔ a nani tɔgɔ la a nana groupement tɔgɔ la ka na k'i ka foli lase an ma an ni ce an ni baraji a kɔfɛ a seydi sherif usman magan haydara i denkɛ ye khalifa ye nka a khalifaya ye anw y'a sɔrɔ aw de sababuya la n delila k'a f'i ɲɛna n ko san dɔ la an ka taabolo maaw dɔw tijaniya karamɔgɔw dɔw sera ma u ko haruna tijaniya sira fɛ n'i ye wiridi ta karamɔgɔ bolo i karamɔgɔ bolo tijaniya sira fɛ i man kan k'i majigi karamɔgɔ si ye ni tijaniya karamɔgɔ tɛ ala y'a kɛ o san na an yɛrɛ ka shehu min ye maulana Cheikh Ahmad Tijan bun Aliyu Sise maulana Cheikh Ibrahim bun Abdullahi Niass radiyallahu ta'ala anhu o mɔden k'u nana bɔ an ye Bamakɔ yan ni kuma in fɔ a ɲɛna a ko mɛ aw kan bi karamɔgɔkɛ jumɛn de ma ne ko a seydi sherif usman madani haydara a ko sherifu wa ne ko awɔ ko haydara wa ne ko awɔ a ko bɔn karamɔgɔw minnu ye nin f'i ye tijaniya sira fɛ a f'u ye ko ka taa u ka kɔlɔsi la kuraya ko munna n'u bi tijaniya dɔn maa min kɛra sababu ye ka na tijaniya yɛrɛ ye o ye Cheikh Ahmad Tijan radiyallahu ta'ala anhu Fès Maroc o ye alakira Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam mɔden de ye Cheikh Maulana Cheikh Ibrahim Niass hali shirifuden fitini n'a y'a ye karikun na fɛn fɛn b'a bolo a ka poche kɔnɔ a b'o bɔ ka d'a ma jango ni karamɔgɔba ye ɲɔgɔn donc o la n bɛ se ka seereya k'a fɔ a seydi sherif usman madani haydara
ala yi chance d'an ma k'an kɛ i kɛrɛfɛmɔgɔ ye an bɛ ko caman dɔn dogolenw na an bɛ ko caman dɔn ko bangenenw na wallahi waatiw kɛra nin jamana in kɔnɔ yan a don ni kun sɔnna bi taa sɔrɔ an bɛ ka sɔrɔ an bɛ ka Mali ko kuma fɔ a don Mali kun bɛ ci parce que i bi yan o tɛ dɛ fɛn fɛn bɛ groupement kɔnɔ fɛn fɛn bɛ haut conseil islamique kɔnɔna na n bɛɛ b'a dɔn kuma o kuma mana na i ko an ka sabali an ka sabali an ka sabali an ka dugawu kɛ jamana ye n bɛ se ka sariya mouvement wulila waati min na yan a don ni kun sɔnna maa caman bolo a kun ti ɲɛ mais waati bɛɛ ni maliyɛn den fan fila karila ɲɔgɔn na i b'u bɛɛ wele k'u ɲɛsin bɛn de ma alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam o dun y'a ka taabolo de a se Sɛrifu Usman Madani Hayidara an b'an nisɔndiya n'i ye an b'an waso n'i ye n y'a fɔ anw yɛrɛw an kun ti wajulikɛlaw ye an ye moriw de ye an bɛ baara de kɛ maaw ye n'u ye dɔɔnin ye u ka dɔɔnin d'an ma an man ka purɔfuw kɛ n'o ye nka wajuli yɛrɛ ka diya an ye an ka kɛnɛw sigi wallahi ala b'a dɔn an y'a ye e de la donc o de la i ɲɛ i kɔ an bɛ dugawu k'i ye ala k'i mɛn an kɔrɔ i ka kumakan laban kɛra min ye an ka nin jamana ye siga t'a la Mali mago b'i la bi ka tɛmɛ hali kulu la ka d'a kan bi Mali bɛ yɔrɔ min na farafarali cayara nka a n'o bɛɛ la hali sisan i cɛsirilen don anw bi seereya k'a fɔ i ye baara min kɛ nin jamana in ye ani jamana in kɛr'i ma fitiriwale cogo min na anw bɛ se k'o seereya ni kun ye maa dɔ ye i delila k'a fɔ mouvement waati la i ko n'a y'a sɔrɔ i kun ye maa dɔ ye maa fɔlɔ min bɛ taa place de l'indépendance la e kun bɛ k'a ye wa siga t'a la ni anw de kun don hali dugu tigɛ an bɛ taa marché nka i ko de bɛɛ ka sabali wa Hayidara an bi o sabali de la n bɛ profiter yan ka ɲini an ka taabolo maaw fɛ Tijaniya Kadiriya Sufiw Siyaw fɛn fɛn ye taabolo ye an ka ɲɔgɔn minɛ an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ donc o la n b'a ɲini ala fɛ ala ka basigi don an ka jamana kɔnɔ a Sɛrifu Usman Madani Hayidara ala k'i mɛn an kɔrɔ i ko jogo an bi o jogo in de sira kan ni ala sɔnna inshallah rabbil alamin an b'i kɔ fo yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh